Sean bienvenidos de nueva cuenta aquí a Centro Fe en Acción. Welcome once again to Action Faith Ministries. Nuestra clase de los miércoles Our Wednesday class, es diferentes temas. Hoy estaremos tocando el tema del discipulado. we have different topics, different themes, but today we're going to be talking about discipleship. Hemos titulado esta plática, este estudio, Discipulado 101. Tonight's class, we've called it Discipleship 101. Y bueno, vamos a entrar de lleno. Gracias por todas las personas que se conectaron con nosotros, que están conectados en estos momentos, So we want to welcome everybody and want to thank everybody who's here and who's connected through social media. por los medios de comunicación. El discipulado es necesario, Discipleship is necessary. es muy importante, It's very important. más aún, But even still, es un mandamiento de Dios. it's a commandment of God. Y eso lo vemos en Mateo 28, 18 y 19. And we find this in Matthew chapter 28, verses 18 and 19. Vayamos ahí para leer la escritura. So let's go there. Let's start there. Matthew 28, 18. Mateo 28, 18. Y acercándose Jesús les habló diciendo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. So Jesus says, verse 18, Jesus came and Jesus came up and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Y en el versículo 19 leemos: Id. So verse 19, that's where we say, go therefore. Es un mandamiento, no es una pregunta, no es una... That's a commandment. It's not an option. It's not questionable. It's go. Sí, no es una propuesta. Dice la palabra, el Señor hablándole a sus discípulos: Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. So verse 19 says, go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Y una cosa que quiero que entendamos, hermanos y amigos que nos escuchan: And something that I want us to really understand, everybody that's here and everybody that's watching, ser discípulo es inherente al ser hijo de Dios. to be a disciple is in direct relation to being a son of God. Al nacer de nuevo y nacer de Dios, As we're born again and born of God, como buen padre, Él nos enseña. as a good father, He teaches us. Como dice la Biblia, Dios disciplina al que toma por hijo. Well, Scripture does says that He disciples those that He takes as sons. Y también dice que pues si no nos disciplina, es que en realidad somos hijos ilegítimos. And of course, if He doesn't disciple us, then that would mean that or discipline us, right? If He doesn't discipline us, then that means we may not be legitimate children of God. Por eso damos gracias a Dios por su disciplina, And that's why we thank God for His discipline, because we are His children. que puede ser de muchas maneras. And that discipline can come in many ways. Pero una de las que yo considero la mejor manera de disciplinar But one of the ways that I consider one of the best ways of discipline, y menos dolorosa, and it's less painful, es el discipulado. is discipleship. De hecho, la palabra disciplina viene de la misma raíz de discipular. So as a matter of fact, the root word of discipline comes from disciple. Cuando un rabino tomaba a un discípulo, When a rabbi would take a disciple on, usaban hasta la vara, o sea, usaban dolor, infligían dolor para que aprendieran. they would use the rod, even to the point of inflicting pain, so that they would understand and comprehend. Y en Proverbios nos dice, ¿no?, que debemos de usar la vara para apartar al niño de la rebeldía. And Proverbs even tells us, if you spare the rod, you spoil the child. Entonces, una vez nacidos de nuevo, el discipulado es necesario para madurar. So discipleship is very important for us to be able to mature and grow. Entonces, déjenme explicar qué significa ser discípulo. So what does it really mean to be a disciple? Let me explain. En el contexto bíblico, ser discípulo significa que somos estudiantes de la palabra, In a biblical context, it means that we are students of the word, que somos estudiantes de Jesucristo, that we're students of Jesus. discípulos de Jesucristo. We are disciples of Christ. En el contexto judío, en tiempos de Jesús, In the Jewish context, in time of Jesus, el rabino o maestro the rabbi or the teacher, as we would know him, escogía a su estudiante minuciosamente. he would very meticulously
pick his student or disciple. Y era un honor y privilegio ser escogido. And it was actually a privilege and an honor to be picked. No cualquiera calificaba. Not all qualified. Ser escogido como discípulo por el rabino era considerada la profesión más alta en la sociedad en los tiempos bíblicos. In biblical times, to actually be selected to be a disciple was one of the best and highest callings you could have in society. Es por eso que entonces tiene sentido cuando vemos que Jesús le hablaba a sus discípulos y dejaban todo. And that's why we would see that Jesus, when he called his disciples, they left everything. Porque para ellos era más honorable ser discípulo de un rabino que tener un negocio. Because to them it was better and a higher calling to be the disciple of a rabbi than to actually own a business. Cuando un muchacho judío no calificaba para ser escogido como discípulo de un rabino, When we see in society that in those days that someone that didn't qualify to be a disciple of a rabbi, el rabino le decía, ve, dedícate a la profesión de tu familia. the rabbi would tell the disciple, just go and do what your parents do. Básicamente le estaba diciendo, no eres lo suficientemente bueno para esta profesión. He would tell him in so many words, you're basically just not good enough or cut out for this type of a profession. Ve a ser carpintero, ve a ser pescador. Go be a carpenter, go be a fisherman. Eso era un golpe muy duro para cualquier muchacho judío. That was a very difficult thing for someone that was Jewish, a Jewish young man. Entonces los discípulos que fueron escogidos por Jesús, So then the disciples that were actually picked by Jesus, cuando Jesús les dijo, sígueme, when Jesus said, come, follow me, no dudaron en soltar las redes o dejar lo que estaban haciendo para ser discípulos del rabino Jesucristo. they didn't doubt to leave everything behind to be disciples of Jesus, the rabbi. El discípulo aprendía y hacía todo lo que el rabino enseñaba, The disciple would learn and do everything that the rabbi taught, ya sea por palabra o acción. whether it be through word or action, El ejemplo que daba el rabino. the example that the rabbi would give. De ahí el dicho, lo voy a decir en inglés, may you eat the dust of your rabbi. May you eat the dust of your rabbi. En español se puede traducir, ojalá comas el polvo del rabino. Eso quería decir que al ir caminando detrás del rabino, So that meant that when you're walking behind the rabbi, estabas siendo discípulo you were being a disciple, y el polvo que producía el rabino al caminar, and the dust that the rabbi produced as he was walking, tú te lo estabas comiendo. you were eating it. Eso quería decir, si lo ponemos parafraseado, es, bueno, ojalá que seas buen discípulo. So what they were trying to say was, as closely as you're following your rabbi, we hope that you would also be a good disciple. Tan es así que si el rabino iba a la letrina o al baño, It was in such a way that if even the rabbi went to the restroom, ahí tenía que estar el discípulo. the disciple had to be there as well. Si el rabino decía, bendito sea el Señor por haber puesto hoyos en nuestros cuerpos, Uh-huh. suena medio fuerte, ¿verdad? Pero si el rabino decía eso, el discípulo debía decir, amén, bendito sea el Señor por haber puesto hoyos en nuestros cuerpos. Okay. Tenían que hacer y decir exactamente lo que el rabino decía. They had to do exactly what the rabbi was saying. So they had certain idioms and things that they said that emulated that whatever the rabbi did, the student had to do. So it was a very close relationship. Bien, entonces vemos cómo el ser discípulo, bíblicamente hablando, debe girar en torno a aprender la palabra de Dios. So we see that to be a disciple, everything rotates or is centered around learning and doing and understanding the Word of God. Y en el caso de los rabinos, en el tiempo de los judíos, era la Torá. And in biblical times, it was the Torah. That was what was the law, the Word of God. Nuestras vidas como creyentes y discípulos de Cristo, entonces, So then our lives as believers and followers of Jesus, debe girar en torno a la persona de Jesucristo. it needs to rotate or be centered around Jesus himself, his life. Yo como pintor de carros que hice por muchos años, As a painter, body specialist that I was for many years, podía tomar a alguien como discípulo para que pinte carros. I could take someone, teach them the trade so that they could learn to paint cars. Aprendería mis enseñanzas para convertirse en un pintor profesional de carros. They could take everything that I've learned, all the teachings, my way of thinking,
because that would in turn make them better painters. Pongo este ejemplo para contrastar la diferencia en cuanto al discipulado bíblico se refiere. And I make these contrasts or examples as parallels to the way it was with a rabbi and his disciples. Okay. El ser discípulo de Cristo To be a disciple of Christ, va mucho más allá it goes way beyond que aprender a hacer real estate than just being a real estate agent or salesperson o aprender a pintar carros. or to learn to paint cars. Yo puedo ser discípulo de Víctor para aprender cómo hacer real estate. I could be Victor's disciple to learn how to do real estate, O puede Víctor ser mi discípulo para aprender cómo pintar carros. or I could become his disciple so that in turn I could learn how to paint cars. Y hago esta comparación otra vez, énfasis en esto, And I really emphasize on para this. que entendamos que cuando hablamos aquí de discipulado 101, estamos hablando de ser discípulos de Cristo, discípulos de la palabra. So when we're talking about, I use that example so that we can really drill down on understanding that when we're talking about discipleship, it is really to understand God's word in relationship to Jesus. He is the living word. Ahora, debemos recordar que Jesús cuando vino, Él tomó discípulos Now we need to remember that when Jesus came, he took disciples y los estaba discipulando a hacer lo que Él estaba haciendo. and he was teaching the disciples to do what he was doing. Y no era ser carpintero. But it wasn't to be a carpenter. That's what he did by trade. Por eso cuando fue con Pedro y no me acuerdo quién era el otro, le dijo, hey, desde hoy en adelante, cuando los llamó a ser discípulos, dijo, seréis pescadores de hombres. So that's why when Jesus called Peter and the other disciples, he said, today you're no longer going to be fishermen, but I will teach you how to fish for souls. Les iba a enseñar a ellos He was hacer, actually going to teach them. les iba a enseñar a ellos cómo hacer lo que él estaba haciendo, He was going to teach them how to do what he was already doing, que él estaba haciendo discípulos para el reino de Dios. because he was actually taking disciples to teach them about the kingdom of God. Él estaba pescando hombres He was fishing men, y los estaba pescando, o sea, discipulando, haciendo los discípulos and he was making them into disciples para que ellos también hicieran discípulos. so that they would go and disciple others. Estaremos profundizando más en el estudio. Ahorita nada más es algo básico. So we're going to be going deeper, diving deeper into the teaching, but right now I just want to lay a foundation. Y nada más quiero repetir, Jesucristo les enseñó, no les enseñó a ser carpinteros, He didn't teach them how to be no carpenters. les enseñó a ser pescadores. He didn't teach them how to be fishers. Muchos de ellos ya sabían eso. A lot of them already knew that. Hombres de negocios ya sabían hacer eso. They knew how to make business. They were business people. ¿Ah? Les enseñó cómo ser pescadores de hombres. He was teaching them how to be fishers of men. Les enseñó cómo hacer discípulos del reino de Dios. He was teaching them how to be disciples of the kingdom of God. Hasta aquí la introducción. So we're talking about the introduction. Y vamos a entrar en cuanto a discipulado 101, les voy a hablar más en detalle de dos puntos. So I want to talk to you about two things tonight. Los dos propósitos del discipulado que voy a hablar hoy. The first two purposes of discipleship that I want to talk to you about tonight Es entender que es un trabajo por el Espíritu de Dios. to understand what is the work that the Spirit does. No, entender, el primer punto es, debemos de entender que es un trabajo del Espíritu de Dios. We need to understand that it is a work of the Holy Spirit. Y el segundo propósito que les quiero hablar, es que debemos de enseñar a los discípulos a ser discípulos y a hacer discípulos. So we need to also teach the disciples to be disciples and also how to make disciples. Vamos a entrar en el primer punto, el primer propósito del discipulado. Debemos entender que es un trabajo del Espíritu de Dios. We need to understand that it is a work of the Holy Spirit. Y para eso vamos a ir a Efesios capítulo 4, Let's go to the book of Ephesians chapter 4, en el versículo 8. verse 8. Estoy en Gálatas. Ahí tenía separado. Bien, Efesios capítulo 4, versículo 8 dice: Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Therefore it says, verse 8, when he ascended on high, he led captive a host of captives
and he gave gifts to men. Entonces todos estos dones que son por el Espíritu de Dios So then all these gifts that are by the Spirit, tienen un propósito. they have a purpose. Y el propósito lo vemos en el versículo 11 del mismo capítulo 4 de Efesios. We see these gifts in verse 11 of Ephesians chapter 4. It's the same chapter. Y dice así, Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. It says, and he gave some as apostles, and some as prophets, and some as evangelists, and some as pastors and teachers. Y bueno, estos oficios And these offices, fueron dados a la iglesia these positions were given to the church con el propósito de hacer discípulos. with the idea of making disciples. Y eso lo vemos en el versículo 12. And we see this in verse 12. Y dice así, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. It says, for the equipping of the saints, for the work of service, to the building up of the body of Christ. Ujú. Eso ya me lleva al segundo punto. So now we go to the second point. No sin antes mencionar que el Espíritu Santo, cuando da los dones a los hombres, nos convertimos en colaboradores con Él. So we need to also take a look at that. When he gives us these gifts, we become co-laborers with him. Ujú. Entonces, cuando estamos haciendo el trabajo de discipular a otros, So when we're actually doing the work of discipleship in others, lo estamos haciendo en el poder del Espíritu Santo, we're doing it in the power of the Holy en la Spirit, guianza del Espíritu in Santo. the guidance of the Holy Spirit. Y decía, entonces llegamos al segundo propósito, So we see the second reason or purpose, que es enseñar a los discípulos a ser discípulos para hacer discípulos. we see that we are teaching disciples to be disciples to teach other people how to disciple. Ujú. Y lo vemos, ya lo leímos, lo voy a leer de nueva cuenta. En el 12 dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. It says, for the equipping of the saints, for the work of service, for the building up of the body of Christ. ¿Cuál es esa obra del ministerio? Well, what is this work? Edificación del cuerpo de Cristo. It's to edify the body itself, the body of Christ. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Who is the body? La iglesia de Cristo. We are the Los church, creyentes, the believers, los santos, the saints, los escogidos por Él, the ones that have been handpicked by him, los que han creído que Cristo es el Hijo de Dios, the ones that have believed that Jesus is the Son of God, que murió por nuestros pecados, the one who died for our sins. que murió por los pecados del mundo, He died for the sins of the world, que fue sepultado y resucitó al tercer día, that he was descended, he was buried and ascended on the third day. y que Dios lo resucitó al tercer God día. raised him Ajá. up. Esos, nosotros somos la iglesia, esos somos el edificio de Dios, y como todo edificio debemos de ser edificados. So because that is us, that is the body, and we are being built up like a building, then we need to have formation. We need to be built. Now, ahora, estoy hablando inglés, edificar el cuerpo de Cristo, pero ¿en qué manera? Well, how do we edify this body? How do we build it up? Bueno, a través de la enseñanza de la palabra. Well, one of those ways is through the teaching of his word. Y bueno, ¿cómo sé esto? ¿O cómo sabemos esto? Porque seguimos el ejemplo de Cristo. And how do we know this? Because we follow the example of Christ. Cristo preparó a los primeros discipuladores, Jesus prepared the first disciples or disciplers, los que iban a empezar el trabajo, The ones después that- a seguir el trabajo que él empezó, mejor the dicho. ones that were going to continue the work that he actually started. Él les enseñó. He taught them. Y de hecho, volviendo a Mateo 28, 18 y 19, And going back to Matthew 28:18, ahí dice, id y haced discípulos de todas las naciones, enseñándoles a obedecer. he says, go and teach them, discipling them, and teaching them to obey. Enseñándoles a obedecer Teaching them to obey todo lo que les he enseñado. everything that I've ever taught you. Entonces, si seguimos esa continuidad So if we follow in that way of thinking or what we see, y aprendemos de Jesús,
and we learn from Jesus, y hacemos lo que Él nos enseñó, and we do what He's taught us, somos discípulos. then we are disciples. Y ahora ya estamos listos para hacer discípulos. And then we now become ready to be disciplers. Pablo lo dijo de esta manera. Paul said it this way: Sed imitadores de mí be imitators of me como yo lo soy de Cristo. as I am of Christ. Ahora, si somos sinceros y nos hacemos un análisis personal, Now, if we're really sincere and honest with ourselves and we do an auto-analysis, debiéramos preguntarnos, ¿estoy yo calificado we should be asking ourselves, do I really qualify para decir lo que dijo Pablo? to say what Paul said? Imítenme a mí como yo estoy imitando a Cristo. For us to be able to tell other people, you need to follow me or be an imitator of me as I am of Christ? Y si somos honestos y vemos que en realidad no estamos listos, And if we're really honest and we can see that we have some shortcomings there, entonces debo ser discípulo. then I should be a disciple. Debo someterme a otro que me disipule. Then that means that I actually need to go to someone else and say, hey, would you teach me? Would you disciple me? Y ahí vemos la importancia de clases como esta. And that's where we see the value of classes like this. Ahí vemos la importancia de venir a congregaciones. That's where de we see the reunirnos, value of coming and congregating, porque estamos aprendiendo. because we're learning. No, tenemos también el otro extremo. Then you see also the other side of the De coin. ya a muchos ya estamos listos, Some of us maybe might be ready, pero es muy cómodo but it's very comfortable estar sentado to be sitting here. siguiendo en el discipulado It's a lot easier to sit here and continue to be discipled que ir afuera y discipular. than to actually go out and do the work of discipling. En la Biblia, en Hechos de los Apóstoles, vemos un caso curioso. Es en In the book of Acts, we see something very interesting. 1:8, Jesús les dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria, y hasta los confines de la tierra. And he says, and you shall be witnesses to me here and in Jerusalem and in Samaria and to the remotest parts of the earth. Y en Hechos 8:1, invertido. And in the book of Acts chapter 8 verse 1, Y digo invertido, pero curiosamente ahí es donde empieza la persecución. because that's where we see the persecution of the church. Muchos de los creyentes, discípulos, A lot of the believers, the actual disciples themselves, se quedaron ahí en Judea. they stayed in Judea. No fueron ni siquiera a Samaria, They didn't even go to Samaria. mucho menos a todos los confines de la tierra. Nonetheless, not even to any of the furthest parts of the earth. Entonces, muchos estudiantes teólogos lo ven como que Dios tuvo que intervenir para que hicieran lo que Él les dijo. So when you look at scripture and you talk to a lot of theologians, they actually say it almost looks like God intervened to be able to cause this to happen, to get his people out. Porque no hicieron Hechos 1:8, Because they didn't do Acts chapter 1 verse 8, entonces Hechos 8:1 pasó. then we see that chapter 8 verse 1 happened, which is they were being Y persecuted. entonces la iglesia, los discípulos empezaron a moverse en diferentes partes y compartiendo la palabra, So then, haciendo discípulos. as that persecution happens, the church spreads out and then begins to move away and begin to teach and disciple other people. El discipulado es muy importante, Discipleship is very important. muy necesario, It's very necessary. pero como decía al principio, más que de eso es un mandamiento de Dios. But above all things, it's a commandment of the Lord. Ahora con esta situación de la pandemia, Because of this China virus that we see, se nos ha dado la oportunidad we've had the opportunity de compartir más con la gente to be able en línea. to share with people that are in line Yo or les- in line, teaching them in line with. o mucha gente está siendo discipulada a través de los medios por internet. Okay, so we see that a lot of people are actually being taught, instructed, and discipled online. Ujú. Y muchos otros están discipulando a otros por medio de la internet. And a lot of people are being discipling and are discipling others through online and social media. Básicamente pasó Hechos 8:1. So we see that Acts chapter 8 verse 1 is happening again. En cierta manera, ¿no? Well, to a certain extent anyway, right? Ahora tenemos que hablarle a la gente porque, So now we have to talk to people. There's a lot of fear. en pocas palabras, Dios nos sacó de los templos. Well, God took us out of the churches so that now we're forced to go out and talk to people. Y bendito sea Dios, ¿verdad? Porque la disciplina del Señor es saludable. Because God's discipline
we praise God for that because that discipline is good for us. Ujú. Entonces vimos hoy los dos propósitos del discipulado. So we see the two purposes of discipleship here. Son los primeros dos. En próxima clase estaremos compartiendo So acerca de otros These are the first two, and then later we'll be discussing some other ones. que no menos importantes, Nonetheless, they're not least important, como la importancia de crecer en la sana doctrina de Jesucristo y los apóstoles, like growing in doctrine and sound doctrine like the apostles did. Jesus Christ, sound doctrine and the apostles. Y también estaremos hablando que el discipulado mantiene la unidad y la cohesión de la iglesia por medio de un crecimiento sano. The Da un disciples, crecimiento sano. the disciples, Discipleship. yeah, Discipleship provides ¿cómo se dice? A sound growth and a sound doctrine. in a sound doctrine. De eso estaremos hablando la próxima vez. So we'll be talking about that. Lo primero que hablamos ahora es que discipulado debemos entender que es un trabajo del Espíritu de Dios, So the first thing is that it's a work of the Holy Spirit. That's the first thing that we talked about. donde nosotros somos sus colaboradores Where we are His collaborators, y donde Él nos dio sus dones para... where He gave us His gifts to be able to deploy them and put them to work. Y el segundo es de que debemos de enseñar a los discípulos a ser discípulos primero And the first thing we need to do is teach disciples how to be disciples para hacer discípulos. so that they can go and disciple others. Y obviamente si esto no pasa, la iglesia no crece. And if this doesn't happen, then the church doesn't grow. Y pues un placer que hayan estado con nosotros. It's a pleasure to have had you here. Conéctese con nosotros por Connect medio de with los us. medios de comunicación. Yeah, connect with us through all the social medias. Queremos estar en contacto con ustedes. We want to be in contact with you. Estamos en la idea ha surgido acerca de hacer una clase de discipulado, tal vez por Zoom o por otro medio, donde la gente se va a inscribir y vamos a tener una clase más estructurada. So there's been talk, and we don't know, but we're going to see about maybe doing something online, discipleship. Y bueno, comentamos un poco acerca de que pues ser discípulo empieza con ser nacido de nuevo, ¿no? And so we talked about being a disciple starts with being born again. Y eso de ser nacido de nuevo pues es de parte de Dios. And being born again is from God. Y si tú estás sintiendo esa urgencia o ese deseo en tu corazón, And if you're having that sense inside of you that you need to make this step of faith, pues no hagas caso omiso de... Es el Espíritu de Dios hablando a tu vida. and so it is the Holy Spirit that is speaking directly to you that you should take this step. Sé sensible Be sensitive to y that dile que sí. and say yes. En tus propias palabras puedes decirle que tú necesitas a Jesucristo como tu Salvador. And very plainly just tell Him, I need you, I accept you as my Lord and my Savior. Dios está dispuesto a ser borrón y cuenta nueva. God is always willing to start from scratch as if nothing had happened. Y todo lo que hay que hacer es arrepentirse All that we have to do is repent, y creer en Jesucristo, believe on Jesus, que Él cargó todo eso en la cruz del Calvario, that He took all of that on the cross and Calvary. y el resto del Espíritu Santo toma la And the rienda. rest, the Holy Spirit takes the reins. Y pues si eso te sucedió o eso te sucede en tu vida, So la Biblia that's- dice que eres parte del pueblo de Dios. If that happened to you, that means that you are now part of God's family. Y pues bienvenido o Welcome. bienvenida. Welcome. Estamos aquí para ayudarles. We're here to help. Y pues otra vez, gracias Once again, we thank you. por estar con nosotros aquí a Centro de Fe en Acción Thank en you for Downey, being- California. Thank you for being with us here at Action Faith Ministries in Down. Dios me los siga bendiciendo. God continue to bless you, Nos vemos la próxima. and we'll see you soon. I want to thank all of you that have been faithfully investing yourselves into our ministry, AFC, Action Faith Center, because your dollars are extremely important in furthering this amazing word that we are giving in this ministry. We have touched a lot of people throughout the world, but it is your dollars that have helped us, that have blessed us. So remember, that financial seed is extremely important in the ministry. And I know that God has shown you already His faithfulness, and He will continue to do so. Thank you so much from the bottom of our heart.